So kung kabalin, time check tamo po. Alas 12 na po ng kapitana ng Bengi. So paano kayo pong magtinda? Karay kwaming ini. Tuyang pingkano kurang kong kabalen. Papunta na kayo po ang gadon dete. Pisport kanyan. Dalami na rin ng ikwaming ini Bengi. Mga kanyan kabalen ng obra ng manasan. Pagalpuyat. Mo dita ka sakripisyo baka ping manakitan. Nya pakisuyo ko mukha rin hanggang manyaring kalakal. Nung nanulaman timbang, man sana babawasan. Patas dapat, ala namang burautan. Ulingal dot bengi keng kakayod para mundig ko kami king kasakitan. So yun guys, tuna kayo po kining kadwan tetepi sport. At habi kayo pining kakong big bike. At yan guys, yung sitwasyon karenggang pisport. Matao, masigla. Pero makanyan mang kabalen, sanay nakiking makanyang sistema. Yang malansa pa, basta't panakitan kay kami alayang problema. Shoutout pala kay Kakoya. Yan po yung kay kaming sugi, kakong kabalen. No kagana rin, libre pa kape at tinape, basta kaya ka magtinda. So yan guys, harita na magtinda. Revealing time. Madali mo yung manakitan kakong kabalen basta't masipag kamo at makontento kamo. Siguradong maging masaya ka.